معنا الشيخ الفاضل محمد مسن من مواليد القرارة ولاية غرداية. تعلم في التعليم الابتدائي في الولاية ثم البعثة المزربية بتونس. تخرج من المدرسة التقنية بسويسرا، مهندس بالبوليتكنيك، مدرس جامعي بالبوليتكنيك بالجزائر، ومدرس سبق. له عدة كتابات: Le contrat et la stratégie des projets dans les pays en voie de développement، هذا الكتاب الأولى. ثم يوسف زليخة، هذا الكتاب الثاني. هذه الكتاب الثالث تقريبا ساتون إلي فيرسون دو لا ديمقراطي. الكتاب الثالث في الاقتصاد، تدبير المؤسسات تقنيا واستراتيجيا. والكتاب الأخير لو باغ إلى بريز، وهذا إن شاء الله يكون عنده محور في هذه المحاضرة الليلة إن شاء الله، يعمل له تقديم بربع ساعة، ثم يتحدث في هذه المحاضرة إن شاء الله على الروائع العلمية في القرآن الكريم. نرجو من الأخوة الجميع حسن الاستماع حتى نستفاد من علم الشيخ جزاه الله خير، والأخوات كذلك يلتزمن الهدوء حتى الإخوة الكل يستفادوا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، لقد أتلتم في ذكريات الخمسينات، لما كنت شابا مثل الشباب اللي نشوفهم قدامي. كنت أدرس في العلوية ثم الصدقية، وأسكن في البعثة الميزانية نجم الخدود بتونس، وكانت لنا علاقات طيبة جدا مع إخواننا في جربة وفي تونس. وأرجوكم تبليغ السلامات والتحيات، خاصة للأخ الجعبيري الذي رأيته في أواخر الثمانينات على ما أذكر. إن شاء الله يكون بخير. الآن أود التحدث لبضع دقائق فيما يخص هذا المؤلف الأخير. هو في الحقيقة جاء وراء أو نقول نتيجة للمؤلف الأول الذي كان بعنوان يوسف زليخة باللغة الفرنسية. هذا الكتاب هو عبارة عن ترجمة سهلة مسهلة جدا للأطفال لسورة سيدنا يوسف عليه السلام، مع بعض الصور. كان الابن يونس في عمره 12 سنة، الله يبارك روضك، ما شاء الله، دكتور ويعمل كان في هذاك الوقت. إذن هو اللي عمل بعض من هذه الصور لتقريب القصة للأطفال. وبعد الترجمة كان حوالي 100 تعليق على الصورة، سواء تعاليق تفسيرية للقرآن الكريم أو تعاليق تاريخية، أو منها بعضها حتى علمية. بعدها بعد سنوات طويلة صدر هذا الكتاب هنا في فرنسا عند البيبلي بوك، وهو يتناول قصة سيدنا موسى عليه السلام. وكما تعلمون أن سيدنا موسى عليه السلام ذكر حوالي 146 مرة في القرآن الكريم، وقصته تتربع على حوالي 12 أو 13 سورة. وكانت نيتي بعد صدور هذا الكتاب أن أكتب أسلوبا قصصيا لتقريبه من الوسط الغربي، لأن المراد منه هو نشر الفكرة لا الارتزاق ولا كتابة الكتب، وإنما كان بودي
أن أعبر عن أفكار تحوم حول سيدنا موسى عليه السلام وحول فرعون بالذات. إذن اعتمادا على القرآن الكريم أولا، ثم على العلميات والحفريات، ثم على التوراة، ثم على الخيال، لأن تعلموا أن سورة سيدنا يوسف فيها كثير من الحاجات اللي القرآن لم يذكرها، وإنما كما سميتها استنتاجات عقلانية. مثلا لا يمكن أن يوحى لسيدنا موسى عليه السلام ثم لسيدنا هارون بدون أن يلتقيا قبل أن يدخل إلى فرعون، أو قصة مثلا تحريم المراضع لسيدنا موسى، أو زواج سيدنا موسى عليه السلام ولقاؤه بالبنتين في بئر مدين إلى آخره. ناقشت الكثير من زدت إذن هذه الفراغات التي لا يتعرض لها القرآن، والتي تعرض لها بعض المفسرين، زدتها مع محض الخيال، وكذلك يعني احترام العقلانية. وشفعت هذه القصة التي هي قصة تقرأ كأنك تقرأ أي قصة لحياة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته بل من قبل ولادته، من حمله إلى وفاته. فشفعتها، اللي هي قصة تتربع حوالي 250 صفحة أو 220 على ما أذكر. شفعتها بحوالي 350 صفحة تعليق وتفسير. وقلت في أول هذا الكتاب: احذروا أن لا تقرأوا التعاليق لكي تعلموا الحقيقة، لأن القصة تحمل حقيقة. احترمت كل ما قيل في القرآن الكريم ولو في القصة، ولكن زدت على ما جاء في القرآن الكريم في القصة. أما في التعاليق في الجزء الثاني فالتزمت بالقرآن على حذافيره، وزدت عليه ما جاء في العلميات وما جاء في الحفريات إلى آخره. وناقشت كثيرا من الآيات، وزدت كثيرا من التعاليق الأدبية، خاصة فيما يخص الروائع الأدبية للقرآن الكريم، وما جاء على طريق المؤرخين أو المفسرين، وكذلك بعض النقد للمراجع. أهم المراجع التي ناقشتها في هذا الكتاب هي كتاب موريس بيكاي فيما يخص تاريخ موسى وفرعون بين القرآن والتوراة. كذلك كتيب صغير لكاتب إسرائيلي في جامعة بن غوريون، ناقش فيها عبور بني إسرائيل للبحر، ناقشها بصفة علمية. نقدت ذلك النقاش وبينت كيف كانت المعجزة. كما ناقشت كتابا آخر لعالم آخر في كلية التاريخ بجنيف. هذه كلها موجودة إذن في الكتاب. ويعني باش ما نطولش عليكم، أفضل أن أترك المجال للسؤال. أقول فقط بأن
الصعوبة الكبرى التي وجدتها هو في ربط الحقائق القرآنية والعلمية بالخيال، لأن فعلا فيها كثير من يعني سميتها البوزل، يعني كأنه قطع، كما يلعب الأولاد باش يركبوا المركبات هذيك، باش يركبوا مثلا صورة فيها بعض القطع موجودة في القرآن، وفيها قطع تقول بها الحفريات والعلميات، وفيها قطع تقول بها التفاسير وما ورد عن العلماء في التفاسير الكثيرة التي طلعت عليها، بما فيها تفسير الإمام الشيخ بيوض رحمه الله، التفسير المسجل. والصعوبة أنك تربط كل هذه مع احترام شخص الرسول عليه الصلاة والسلام وشخص النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا موسى، خاصة بعدما نزل عليه الوحي. قبل ما ينزل عليه الوحي تصرفت بشيء من الحرية، ولكن بعد الوحي لا مفر للحقيقة الواحدة. ربما أضيف فقط بأن هناك معجزتين. Ah oui, alors je vais résumer peut-être en français maintenant ce que je viens de dire. Je termine يعني أختم بأن معجزتان قرآنيتان علميتان جاءت يعني تؤكد أن كتاب الله من وحي الله وليس من كتابة أي شخص يمكن أن يكون في ذلك الوقت. أذكرها. الأولى اكتشاف لأستاذ يسميه دافيدوفيتس، هو مدير المعهد الفرنساوي بوليميريزاسيون دي جيوبوليميريزاسيون هنا في فرنسا. عمل تحليلات للأحجار التي ركبت بها الأهرامات. الأهرام كانوا يقولون أنها صخور يعني نجرت ثم حملت على ظهور العبيد وركب بها الأهرام، والحقيقة أنها عبارة عن طين أخذ من وادي النيل وأحرق بالنار إلى أن تلبد وتصلب إلى أن يظهر بأنه صخر تماما. وهذا ما ذكره الله في كتابه الكريم عندما قال فرعون لهامان: يا هامان أوقد لي على النار، أوقد لي على الطين لعلي أطلع إلى إله موسى. إذن هذا الاكتشاف الذي حاولوا أن يطمسوه وحاربوا نشره هو حقيقة قرآنية توصل إليها، وسآتي إلى الموقع الإلكتروني اللي راح نتحدث فيه في الجزء الثاني. والروعة الثانية هي جاءت من مهندس مصري عمل حسابات على أساس يوم الزينة الذي اقترحه سيدنا موسى عليه السلام لمبارزة السحرة، يوم الزينة ثم يوم السبت ثم عيد عاشوراء. فعمل الحسابات بالشهر أو الأعوام القمرية إذن الإسلامية، ثم المصرية، ثم الفلكية، ثم القبطية. فوجد أن يعني اقتران هذه الأعياد الثلاث، يوم الزينة وعاشوراء والسبت،
لم تقترن في تاريخ مصر إلا مرتين، مرة 4000 سنة قبل سيدنا موسى، ومرة في وقت رمسيس الثاني، فاستنتج أن فرعون موسى هو رمسيس الثاني. وهذه كذلك اقترحنا فيه بعض التثبيتات، بعض التحقيقات لكي يصدق هذا القول إن شاء الله. Alors, je résume ce que j'ai dit. La perle et la braise est un livre qui est apparu à la suite de la publication de Youssef Zulaykha. Vous savez que Banu Israël, les enfants d'Israël, sont allés en Égypte quand Sidna Youssef alayhi salam a dit, tel que le Coran l'a rapporté, Ituni bi ahlikum ajma'in. Et quand ils sont arrivés, قال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه ابتداء وجود بني إسرائيل في مصر في وقت الهكسوس. وبرهنت الدراسات أن القرآن هو الكتاب الوحيد والأول الذي ذكر الملك في وقت سيدنا يوسف عليه السلام، ولم يذكر فرعون كما ذكرت التوراة. إذا كانت ملوك الهكسوس في وقت سيدنا يوسف عليه السلام، ولم يكن فرعونا كما ذكرت التوراة. هذه كذلك من المعجزات التاريخية للقرآن الكريم. Donc, les Hyksos gouvernaient l'Égypte au moment où Sidna Youssef alayhi salam est arrivé avec sa famille en Égypte. Et les pharaons les ont réduits à l'esclavage. Ensuite, ils ont massacré leurs enfants. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a décidé, comme il a dit dans Surat al-Qasas, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. لأن كان بزاف الكفار يشككون في حقائق سيدنا موسى عليه السلام كما جاءت في القرآن. لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه هي الاستراتيجية الإلهية التي عملت مدة 400 سنة لكي تتحقق، ونرجو من الله العظيم أن يحقق نفس النصر للفلسطينيين ولو بعد 1000 سنة، وهو على كل شيء قدير. Donc je reviens à dire que ce livre qui raconte l'histoire de Moïse est composé en fait de 2 livres. Le premier, c'est une histoire qui se base sur le Coran. D'abord, c'est le premier livre en français qui s'est basé sur le Coran. Il n'y en a pas d'autres. Tous les livres qui ont été écrits en français se sont basés, pour raconter l'histoire de Moïse, se sont basés sur la Bible. Et c'est le premier livre qui s'est basé sur le Coran pour raconter l'histoire de Moïse. Sous forme romanesque, donc un roman, sur 220 pages ou 230 pages, et ensuite 350 pages de commentaires, exégèse pour le Coran, politique, littéraire, historique, qu'est-ce que je peux dire encore, et surtout des moralités et des conclusions à la fin pour comparer entre la tyrannie des hommes au temps de Pharaon et la tyrannie des grandes puissances de nos jours, comme elles traitent actuellement les musulmans et comme elles traitent les mustad'afin, les peuples démunis. Et j'ai dit à la fin comme conclusion, Dieu qui a écouté, qui a entendu les gémissements des enfants d'Israël sous les pierres des pyramides
en Égypte est en train d'entendre les gémissements des Palestiniens en Palestine. الله سبحانه وتعالى الذي سمع كما قالت التوراة، لأن التوراة تقول حرفيا هذا: Dieu a entendu les gémissements des enfants d'Israël et a envoyé Moïse pour les libérer. Donc, Dieu qui a entendu les gémissements des enfants d'Israël entend certainement les gémissements des enfants de Palestine, et il saura quand et comment démolir les pharaons de nos jours. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors s'il y a des questions, vous les poserez par la suite. Je termine simplement en parlant du sujet qui nous préoccupe peut-être plus encore aujourd'hui, c'est Ar-Rawaya al-Ilmiya fi al-Qur'an al-Karim. Alors, je vais passer très rapidement sur en fait une préparation que j'avais faite dans le temps et qui s'appelait Merveille scientifique du Coran, vérité et équivoque. Pourquoi vérité et équivoque؟ علاش حقائق وشبهات؟ لأن ما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي في القرآن ونسميه نحن الرواية العلمية في القرآن، لأن الله لم يعجز الإنسان في علمه، لأن علم الإنسان من علم الله، وعلم الإنسان ما لم يعلم. Et personne au monde ne peut dire je peux apprendre à Dieu quelque chose. Par contre, les hommes ont dit on peut écrire, comme Quraysh l'a dit, on peut écrire mieux que Mohammed. Donc, ce site, il s'appelle www.merveillecoranique.net. merveillecoranique.net. Vous le trouvez, même dans Google, il est affiché. Alors, vous y trouverez beaucoup. Si vous êtes l'auteur? Vous êtes le rédacteur en chef. Non, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus et nous demandons toujours aux bonnes volontés. Vous verrez qu'il y a du courrier, qu'il y a des choses dedans et qui demandent aux gens de participer, les gens qui sont capables d'écrire ou de traduire des articles sur l'Ijaz tel qu'on l'appelle aujourd'hui. Donc ils sont les bienvenus. En fait, je donne des exemples. Je ne vais pas tous les passer en revue. Je donne des exemples sur certaines merveilles coraniques qui sont évidentes et qui donc prouvent très clairement que le Coran est une œuvre divine. Il est impossible que Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam, illettré, qui ne savait même pas écrire son nom, ni lire son nom sur Mu'ahadat al-Hudaybiyya par exemple, il a demandé à ce qu'on lui tienne la main pour qu'il efface son nom, Rasulullah, pour qu'il l'efface de Mu'ahada, du traité de al-Hudaybiyya. Mais je vais commencer par quelques articles qui ont fait couler beaucoup d'encre, qui ont épaté beaucoup de gens, mais en fait que nous avons déclaré dans notre site faux. Faux, pourquoi? Parce que les gens, à un certain moment, l'Ijaz al-Ilmi et le Coran est devenu pratiquement un objet de prestige ou un objet, je dirais même, de pécunier. Alors, les gens commençaient à écrire n'importe quoi. Alors, nous avons voulu que notre site soit un site d'études, de vérification et surtout de publication. On ne publie que ce qu'on peut, selon nous, selon notre ijtihad, qui soit proche de la vérité. Par exemple, vous verrez dans la littérature de l'Ijaz al-Ilmi et le Coran les vagues de profondeur. Alors les vagues de profondeur, l'auteur dit que dans la sourate An-Nur, Dieu aurait parlé des vagues de profondeur. Et il cite en fait l'aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم
كسراب بقاع إلى آخره، أو كظلمات في بحر لجي. اسمعوا مليح، في بحر لجي très étendu donc l'étendue c'est en surface. في بحر لجي يغشاه موج، يغطيه، يغشاه موج من فوقه موج par dessus، من فوقه سحاب par dessus، ظلمات بعضها فوق بعض. Alors c'est clair, tout est par dessus, tout est clair. Donc c'est une comparaison en fait de l'état de la mer de nuit, quand le ciel est très obscur, il n'y a ni lune ni étoile, et il a comparé les actes des mécréants, Amal Kuffar, Kasarabin Biqi'a. L'image est extraordinaire. D'une part, ils sont aussi vulnérables que le mirage dans un désert, et ils sont aussi vulnérables que les ténèbres sur une mer. Donc, qu'ils soient en mer ou qu'ils soient sur terre, Amal Kuffar da'iman fi dalal. Voilà, donc nous nous sommes adressés à l'auteur de ce site et de cet article en disant: comment voyez-vous ici des vagues de profondeur? Pourquoi faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas? C'est beaucoup plus une prétention qui peut mener les ennemis de l'islam et du Coran à le démentir. La même chose avec le collyre de Youssef alayhi salam. On n'a pas entendu qu'un médecin égyptien a découvert un collyre fait avec la sueur de l'homme et qui guérirait la cataracte ou je ne sais pas quoi, etc. Quand on leur a demandé le nom du médicament, dans quelle pharmacie il est vendu, le fabricant, etc. Nous n'avons jamais reçu de réponse. En fait, on a même su, علمنا من بعد أن هذا الدواء للعينين اللي قالوا جابوه هو رهج il est toxique et il a été refusé par les pharmacies mondiales. أمثال أخرى خاصة فيما يخص الإعجاز العددي، فيه كثير ما يقال وفيه كثير من الحاجات اللي ربي الله لم يقصدها ربما، أو لو كان يحب كان يشير لها. Bon, nous avons donné des exemples qui paraissent très justes, comme l'affaire de la grotte. وازدادوا تسعا إلى آخره. هذه ما ندخلش في التفاصيل، je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a بعض الإعجازات العددية اللي سرعة الضوء، وهذا باطل. داروا حسابات ils ont jonglé avec les chiffres، يعني تلاعبوا بالأرقام لكي يظهروا أن كلام الله لما قال إن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، فيه لا فيتيس دو لا لوميير، سرعة الضوء، وهذا غير جائز. نعده نحن حسب نظرنا أنه تجاوز على حق الله، لم يقله ولم يذكره، وإنما هو قال أنه تشبيه للتقريب، والعلماء كلهم قالوا أن هذه الآيات من المتشابهات. والشيخ بيوض رحمه الله يقول: لا نتحدث في المتشابهات ونتركها جانبا، نؤمن بها ولا نناقشها. Bon, vous verrez des choses comme ça dans le site, sur Ramsès II, Ménektah, sur l'univers. Il y a même un nouvel article qui s'intitule, كاين واحد المقال العنوان نتاعو les 3 livres de l'univers، الكتب الثلاث للكون. ونقارن في هذا المقال بين 3 كتب. C'est pourquoi on l'a appelé les 3 livres de l'univers. 3 كتب. كتاب هاوكينج الذي صدر في le temps entre le Big Bang et le trou noir. هاوكينج ربما تسمعوا عليه، هو أينشتاين عصرنا هذا، الرجل الذي منكمش في كرسي ما يتحرك إلا ولكن هو حقيقة ربي أعطاه واحد يعني مخ، ويسمى الآن أينشتاين عصرنا هذا. عملوا حسابات و يعني تمكنوا من
من جهه بداوا باتساع الكون، l'extension de l'univers، ثم عملوا حسابات وبرهنوا على ان الكون خلق من انفجار، ثم تحدثوا عن البينج بانج، تحدثوا عن ليترونوار، تحدثوا عن النجوم، l'effondrement des étoiles، خلق النجوم، كيف تخلق وكيف تموت الآن وكيف تعود إلى الحياة من جديد على صيغ أخرى. فقارنا كل هذه الدراسات مع ما قيل في القرآن الكريم، مثلا أولم يرى الذين كفروا مش المؤمنين اللي راوا، الذين كفروا فعلا هاوكينغ وجماعته، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا سودي ففتقناهما، nous avons fait éclater. أو يقول في آية أخرى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه حقيقة لا ينكرها أي حد، حقيقة علمية ذكرها القرآن منذ 14 سنة ونصف. إذا محمد لم يكن عنده لا لابولو ولا أي شيء باش يعرف أن المؤمنين الأولين وإحنا كذلك كنا نؤمن بهذه الآيات على أنها من عند الله. الآن العلم رغم أنفهم، رغم أنف العلماء الكفار، هم يبرهنون أن القرآن حقيقة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسترون كذلك في الموقع هذا، vous pouvez voir dans le site certains articles في أنفسنا، لا كارديولوجي، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ألهم آذان لا يسمعون بها، ألهم أعين لا يبصرون بها، ألهم قلوب لا يفقهون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Après les greffes du cœur، بعد زرع القلوب، après les greffes du cœur, on s'est rendu compte qu'effectivement les cœurs qu'on a donnés du mort au malade, le cœur transporte avec lui ses souvenirs et ses croyances. إذا صدق الله العظيم لما يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Et l'article s'intitule sur notre site réfléchissons-nous par notre cœur. يا هل ترى رانا نفكروا من قلوبنا وإحنا نعرفوا ورثنا عن آبائنا وجدودنا قلب، كل شيء في القلب. المزابية كي تحوس على حاجة وما تلقاهاش واش تقول لك؟ المزابية تقول لك أو تطاوي النور، جيب العينين تاع القلب ماشي العينين تاع الراس باش تلقى هذيك الحاجة هذه. يعني فعلا الناس كلها تتحدث عن القلب قبل أن تحدث. un bon cœur, un mauvais cœur, un cœur d'or, oui mon cœur je t'aime bien إلى آخره. إذا كذلك l'embryologie، عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مضغة مخلقة وغير مخلقة. Maintenant on sait que مخلقة ça veut dire formée، celle qui donne les membres, le visage, etc. pour l'être humain. Et غير مخلقة c'est celle qui sert de base pour nourrir المخلقة. ماشي اللي تطيح بعد c'est pas celle qui tombe quand il y a un avortement, tel que le comprenaient les anciens exégètes. Les anciens exégètes يقول لك المخلقة هي اللي تقعد في الكرش وتهبط وتخرج طفل، والغير المخلقة هي اللي تهبط مع يعني الحيض والدباء وإلى آخره. وكذلك مثل آخر رائع كذلك في ظلمات ثلاث. Maintenant avec l'imagerie on sait que الخلق الأول الذي يخلق فيه الجنين بعد اقتران البويضة بالحيوان المنوي ينتقل، il se déplace، l'ovocyte se déplace dans 3 chambres différentes, dans 3 chambres noires, pour que la formation de l'alaqa ثم المضغة tel que l'appelle le Coran, ce que maintenant la science appelle exactement selon les termes du Coran l'accrochu ou l'adhérence, il y a l'alaqa,
et la mâcher chewing-gum. Quand on mâche le chewing-gum, on voit exactement le dessin نتاع المضغة. Ça, Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam ne savait pas ça. Ou s'il le savait par révélation, mais il ne l'a jamais dit à personne. Donc il l'a gardé pour lui, pour que les hommes le sachent par la suite, et que Allah يحقق المعجزة تاعو سنريه بآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. نظن كثرت عليكم بزاف. لا إذا كان نمر الأسئلة مباشرة. ما ناخذوش من الوقت الرسمي. بارك الله فيكم، ونمر إلى الأسئلة سواء على الكتاب أو على الموقع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا على صبركم خصوصا. جزاك الله خير شيخنا محمد بن سن، جزاك الله خير. ان شاء الله نستفاد من العلم، ان شاء الله الاخوه استفادوا كذلك. ان شاء الله ناخذ الاسئله حتى مباشره باش ما نقعدوش نتحدثوا كثيرا، وكذلك الاسئله خاصه في الروائع القرانيه او على الكتاب. فليتفضلوا. السؤال الاول. تفضل. السؤال الاول. الميكرو. السلام عليكم شيخنا الكريم. لقد تطرقت الآن في الرياضة القرآنية، قلت اللي الترانسبلانتاسيون اللي توقع، وتحدثت إذا كان معناتها ثم ترانسبلانتاسيون دو كور، قلت الإنسان يحمل معاه معناتها les imageries, c'est-à-dire les souvenirs ou les croyances. Donc إذا كان معناتها الأشياء معناتها اللي كان فيها هذه، الإنسان إذا كان خذا مش عارف وقعت له ترانسبلانتاسيون وهو مسلم، خذا قلب معناتها تاع إنسان غير مسلم، ثم مشكل صح. ماذا بينا شوية تفصيل. معلش نجاوب. نجاوب على هذا سؤال بسؤال ان شاء الله. اوكي. فعلا طرحنا هذا السؤال في الموقع نتاعنا، وقلنا انه الظاهر من يعني على حسب علمنا ان ننقل قلب مؤمن الى مؤمن ما فيش مشكله، لان فعلا نعطيكم مثال صغير فقط. بنت ماتت، أخذ قلبها فأعطي لبنت أخرى. هذيك البنت بعد ما ارتاحت خرجت من المصحة. Quand elle est sortie de la clinique, la fille qui a reçu le cœur commençait à se plaindre de douleur et de choc en disant aïe j'ai mal ici. تقعد قاعدة طاولة مع والديها تأكل ولا في مدرج الدراسة وتعيط اي جي مال يسي. عملوا لها الفحوص كلها فوجدوا لا شيء ابدا، لا شيء ابدا. فرجعوا الى ام الميت الذي اعطى قلبه. Ils sont allés voir la maman de la fille qui a donné son cœur, et ils se sont rendus compte que la fille qui est morte, elle est morte d'un accident. Elle a reçu un choc dans la poitrine et la dernière parole qu'elle a dite, aïe j'ai mal. Idem, la mémoire de l'accident est restée dans le cœur. Et le cœur l'a transporté. Alors, comme ça, il y en a des multitudes d'exemples. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le cœur transporte la mémoire de l'homme. Et qu'à chaque cellule du cœur, il y a une cellule correspondante dans le corps, y compris surtout la peau. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وجلودهم وأيديهم وأرجلهم يومئذ يوفيهم الله دينهم. لا كاين آية أخرى شهدوا عليهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن ليعلم المؤمنون ليتيقنوا أن الذاكرة في القلب
لكل عضو في جسم الإنسان. La mémoire du cœur retient, le cœur retient la mémoire de tout le corps pendant toute la vie. هذاك الامور الدينيه شيء. الامور الدينيه والله احنا استفتينا، ما احناش مفتيين اذا ما نقولوش استغفر الله ان افتي في مساله كهذه، ولكن ولا احد اجابنا الى يومنا هذا، ولا احد. لو عندكم بارك الله فيكم لو اخوي منجي ثم اخوي نجيب ثم اخوي جمال. تفضل. شيخ بالنسبة للحقائق العلمية اللي كنتوا معناها درستوها وفندتوها، هناك بعض مواقع معناها إلكترونية تتكلم عن الطب النبوي والطب الأعشاب والمسائل هذه، وهناك مجموعة من مثل الحبة السوداء مثل زيوت أخرى إلى غير ذلك يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتداوى بها، فحققتوش في أشياء مثل هذه؟ لا ابدا. احنا من النهار الاول عملنا المبدا نتاعنا ان لا نتحدث الا في الروايه العلميه للقران الكريم، لان هدفنا هو ابراز حقيقه القران، وكنا خايفين والى يومنا هذا نخاف جدا خاصه بصفتنا اباضيه من الاحاديث، نتحرج من الاحاديث والروايات الكثيره التي يمكن، وفعلا كاين بعض الاحاديث التي كذبها العلم او ان لم يكذبها على الاقل شكك فيها، لذا لم نقتحم هذا الميدان الذي نرى فيه خطوره، وفعلا هو خارج عن نطاقنا، لانه احنا ويا الاسف اقليه، يعني ما عندناش كتاب كثار، عندنا واحد 4 5 كتاب، بعض المترجمين. احنا والله فقراء جدا، لو نلقى من اخواننا في فرنسا هنا ناس مسلمين ويحتسبون اجر عند الله يحبوا يكتبوا، يا اهلا وسهلا. لذا ما حبيناش نوسعوا في الاحاديث، رغم اننا فعلا طلبنا كثيرا، ولكن ما عندناش لا الوسائل ولا القوه الفقهيه باش ندخل في هذا الميدان هذا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت نعرف كتاب لابير لابريز، يعني هو مكتوب فرنسي عربي او عربي فرنسي او فرنسي بس، وهل موجود في الاسواق ام يعني لازم نطلبه من الجزائر؟ نزيدوا ناخذ السؤال الثاني بتاع اخوي جمال ثم نجاوبوا في المناقشه. يلا اخوي جمال. السلام عليكم شيخ. سلام. استنى خذ الميكرو. Salam alaikum Cheikh. Marhaba bik en fait parmi nous. Moi je voulais savoir juste revenir, tu vois, au propos du cœur. يا اخي القلب اسمها كما اشرت عليه قبيله، كو اسمها لا بيرسون اسمها نعملوا لها فيلوف دو كور، تكلمت على اسمها على اخر كلمه اللي صارت لها اسمها الاولى، فهمت؟ اليوم اسمها je voulais savoir si demain les scientifiques est-ce qu'ils sont capables de savoir qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Oui, le sentiment, voilà. Oui. نبدأ بالجواب على السؤال هذا. Il y a dans l'article il y a énormément de bibliographie, notamment américaine. Les savants, notamment les médecins, les greffistes, ceux qui ont fait la greffe du cœur, disent que nous ne sommes qu'à l'ABC de la cardiologie. Ce qu'ils ont découvert remet énormément en cause tout ce qu'ils ont fait, notamment dans le traitement des malades. Ils disent par exemple, nous n'avons plus le droit de transplanter un cœur sans que nous sachions si le malade accepte de reprendre la mémoire du mort. Deuxièmement, ils n'ont pas encore, ils n'ont jamais dit qu'ils allaient creuser dans le cœur pour savoir ce qu'il contient. Si le malade n'exprime pas, le malade qui est guéri
celui qui a reçu le cœur, ne s'exprime pas, je ne pense pas que dans l'état actuel de la médecine, on soit capable de déchiffrer, parce que les messages, cœur, corps, etc., sont doublement transmis. Il y en a qui sont électriques, il y en a qui sont chimiques, et jusqu'à présent, on a pu tout juste déchiffrer quelques messages électriques, mais pas les chimiques. Si mes souvenirs sont bons. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Moi, enfin, je ne suis pas convaincu, chef. Ça va, je ne suis pas convaincu. Mais en fait, apparemment, vous n'avez pas compris ma question. Peut-être que je m'exprime mal. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que demain, par exemple, les scientifiques ou les chercheurs américains sachent qu'est-ce qu'on a comme sentiment, en fait, avec leurs études en machine comme détecteur de mensonges, des trucs comme ça. Voilà. Oui, alors, je crois avoir bien compris votre question. Pour vous essayer de vous convaincre, parce que là, je n'ai pas personnellement d'éléments certains. Ce que je sais, c'est que ils n'ont pas encore essayé. Ils n'ont pas essayé et ils ont actuellement déjà de grandes difficultés pour comprendre, si vous voulez, la technique de la greffe elle-même et la technique de transmission des informations du malade du mort vers le vivant. Ce qu'on peut dire, ce qu'ils ont dit, c'est que un malade à qui on a donné un cœur mécanique, il devient dénudé de tout sentiment. Il ne pense qu'au suicide et il ne croit en rien. Ça, c'est une vérité. Ils l'ont écrit. Alors, le malade qui ne croyait pas commence à croire à certaines choses. Mais ça n'est pas immédiat, ça n'est pas inné. Apparemment, d'après ce qu'ils ont dit, ça met du temps. Il y a un certain temps. Ce n'est pas comme un choc d'accident. Le choc d'accident avec gain, il est resté tel quel. Alors, si vous permettez, je vais répondre à la question du livre. Le livre est édité en France. Il n'a pas encore été édité en Algérie, pour plusieurs raisons. Je ne veux pas citer. Il est édité chez Publibook. Vous rentrez dans le site de www.publibook.com, vous le trouvez, vous trouvez les tarifs, etc. J'en ai ramené quelques-uns ici pour dédicacer, si vous voulez, après le... on peut le faire en dehors de la mosquée, si vous avez si vous y voyez un inconvénient. Mais ceux qui veulent que je leur dédicace, si vous voulez, si vous voulez que je vous dédicace et que je vous les compte au prix de l'éditeur, il n'y a aucun problème. J'en ai ramené exprès. En fait, je les ai ramenés pour d'autres. Et وراني نحيت لهم شويه جبتهم من هنا اخذا بخواطر الاخوان. Donc il est en français pur, il n'y a pas d'arabe. Il y a l'eau فيها une citation, la citation qui donne un peu mon esprit, pourquoi je l'ai écrit ce livre. Alors la citation dit la chose suivante: الظلم من شيم النفوس فإن تجد ضاعفة فلعلة لا يظلم وما من يد إلا يد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. Ça c'est écrit noir sur blanc sur ce livre. Alors, donc c'est la seule citation en arabe qu'il y a. Il y a beaucoup de poèmes en arabe que j'ai traduits. Il y a beaucoup de traditions et d'histoires populaires du Mzab, du berbère maghrébin, surtout du Mzab, des histoires populaires sur les mariages. Il n'y a pas de Djerbien. Djerbia, moi je les considère
avec nous بني مزعبي ولا فارس يلا اخر سؤال ان شاء الله مع الياس ونختم. يلا تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ محمد. عندي تعقيب على القضية تاع المخ والقلب واتخاذ القرار ولي كرويونس. J'ai lu un article il y a un moment de cela qui propose que le cerveau est plutôt un moyen d'analyse de données. C'est comme un microprocesseur dans un ordinateur. Ou le qalb, un moyen de prise de décision. Et de stockage. Voilà. Et de stockage. J'ai pas vu ce côté-là, mais dans la prise de décision, في اتخاذ القرارات، يعني في الاختيار بين الخير والشر، بين المعاصي والمحرمات. عندي سؤال ربما في المنهجية la méthodologie de l'étude de الإعجاز العلمي في القرآن sur la lumière de ce qu'on trouve dans la science. Est-ce qu'on doit partir du Coran vers la science, ou bien doit-on partir de la science et trouver les équivalents dans le Coran مع المخاطر؟ يعني انه لا سيونس تكون بالك متغيره، يعني لا سيونس تتبدل مع الوقت. يمكن يوقع كما مثلا اللي اتوفا يعني يحوسوا يلقاو دي اعجاز علمي في القران من في لا سيونس elle change وبالك on va tomber dans le risque اللي لا سيونس هذيك va changer، يعني لا mise en cause تاع واش كاين في القران. بارك الله فيك. Excellente question. Ça me permet de dire la chose suivante. Le Coran n'a pas attendu l'avance de la science pour se faire connaître et pour se faire respecter, pour faire de nous des musulmans, alhamdulillah. إذن القرآن لا يحتاج ولا ينتظر منا أن نفسره بالعلم، ولكن كلما علمنا شيئا وجب علينا أن نعرف به، لأننا سنحاسب أمام الله إن لم نعرف بذلك العلم. Nous devons dire ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, comme méthodologie dans notre site, nous faisons les deux. C'est-à-dire que nous ramenons par exemple, au début d'un article, vous allez voir beaucoup de sciences. Et ensuite, on dit, maintenant, voyons ce que le Coran dit. Ou alors, on fait l'inverse, rarement, on fait l'inverse. Voilà ce que dit le Coran. Pourquoi est-ce que le Coran a dit cela? Voyons ce que nous connaissons pour comprendre ce que dit le Coran. Nous insistons énormément pour dire que la science aide à comprendre le Coran et à convaincre les non-croyants ou à améliorer et à promouvoir la croyance des musulmans. Mais il ne faut pas dire que sans la science, nous ne comprenons pas le Coran. Nous le comprenons mieux, ça c'est vrai. Nous comprenons beaucoup mieux maintenant que des versets du Coran qui étaient restés pour nous vagues ou qu'on ne comprenait pas. Par exemple, والسماء والطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. On s'est rendu compte qu'effectivement maintenant il y a des étoiles qui émettent des bruits كالمطرقة. Exactement comme les marteaux. C'est les marteaux de l'univers. Vous verrez dans le site. Alors, donc, ce qu'il faut bien dire aux gens qui cherchent à connaître le Coran, surtout les gens qui n'y croient pas, venez voir ce que dit la science. C'est le meilleur moyen de les convaincre. Parce que aller leur dire que tel alim a dit, etc., et essayer de les convaincre surtout par la raison, ils sont plus forts que nous sur le plan de la raison. Parce que ما كاش ما اسهل من التحطيم، ما كاش ما اسهل من التشكيك. شكك سهل، كسر سهل، تبني حاجه اخرى. دونك بارك الله فيكم واسمحوا لي. جزاك الله خير.
نشكر شيخنا الفاضل والدكتور محمد مسن على هذه المحاضرة القيمة، جزاه الله خير، إن شاء الله تكون في ميزان حسناته، اللهم يبارك له في رزقه وفي علمه في وقته في صحته حتى يفيد المسلمين كافة في كل مكان يا أرحم الراحمين. إن شاء الله في آخر لقائنا هذا الإعلان الأول نذكر بخرجة اللاكورناف الأسبوع القادم، الإخوة الكل لابد أن يسجلوا حتى اليوم، يسجلوا آخر أجل التسجيل غدا، تسجيل آخر أجل غدا للتسجيل حتى الإخوة يعرفوا العدد. ما تنسوش نبلغوا باش نجوا بكثافه نعم، الملتقى الساوي النووي للجمعيه الجربيه باللاكورناف، الاخوه والكل الحاضر يبلغ الغايب. جزاكم الله خير، نشكر الجميع لحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.